दृश्य प्रदूषण रोकने और विद्युत चोरी के विरुद्ध दार्जिलिंग जिला लीगल एड फोरम और कंज्यूमर फोरम की ओर से इस बार विशेष कदम उठाया जा रहा है। सिलीगुड़ी के विभिन्न विद्यालयों के 22 विद्यार्थियों को लेकर एक टीम बनाकर पूरे शहर का सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान विद्युत चोरी की घटना खुलकर सामने आई है। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज से लेकर कोर्ट मोड़ और एनजेपी तक जो कियोस्क लगाए गए हैं, उनमें से अधिकतर कियोस्क में अवैध रूप से विद्युत का व्यवहार किया जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में दार्जिलिंग जिला लीगल एड फोरम और कंज्यूमर फोरम की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को बताया गया कि विद्युत चोरी के साथ ही शहर में दृश्य प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे लेकर वे लोग आंदोलन करेंगे। শিলিগুড়িতে আমরা দৃশ্য দূষণ যাতে না হয়, দৃশ্য দূষণের বিরুদ্ধে আমরা শিলিগুড়ির 22 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে এবং আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম, কনজিউমার ফোরাম এর সবাইকে নিয়ে আমরা একটা সার্ভে করি এবং তাতে কিছু ল্যাকুনা, তাতে ইরেগুলারিটি উঠে আসছে। শিলিগুড়ি মহানন্দা ব্রিজ থেকে শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত, আবার এইদিকে কোর্টমোড় পর্যন্ত কিওস্কগুলোতে আমাদের ধারণা যে এটাকে ইলিগালি ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ আমাদের কাছে যে ডকুমেন্ট আমাদের সার্ভেতে আছে, সেই ডকুমেন্টে বলা হচ্ছে যে এগুলো আমাদের কিছু কোনো অর্ডার নেই, খুলে ফেলার জন্য বলা হয়েছে। গভর্নমেন্ট এবং নন গভর্নমেন্টের মানে ল এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলোর মানে খুব ইনিশিয়েটিভ নেই। আমরা কিছুতেই শিলিগুড়ির মানুষ এই দৃশ্য দূষণ এবং এই বিদ্যুৎ চুরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে, আমরা লিগ্যাল এইড ফোরাম থেকে আমরা বিভিন্ন সময় যে দেখছি, সেটা আমরা চাইছি যে আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে যাতে গভর্নমেন্টের এই যে এত লক্ষ লক্ষ টাকার যে রেভিনিউ নষ্ট হচ্ছে, তার এগেনস্টে আমরা কোর্টে গিয়ে এটার বিচার চাইবো।